तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं आसला एक बहुत बड़ खुशी खबर कारण जो हिताधिकारी मैंने एत दिन धरी सुभद्रा योजनार द्वितीयतम किस्ती को धैर्यर सह अपेक्षा करते समस्त अकाउंट को आसी सारी सुभद्रा योजनार द्वितीयतम किस्ती जहाँकि पूरा लाइव प्रूफ रहा मुझे देखा आपने देखिपे स्क्रीन उपर गोटे मेसेज मुझे देखा जहाँकि सुभद्रा योजनार द्वितीयतम किस्तर 5,000 टଙ୍କା आसी जहाँकि डीबीटी थ्रू रे अर्थात आजिका डेट आपने देखिपे 8/3/2025 अर्थात मार्च 8 तारिख दिन 2टा 6 PM रे आसी जहाँकि सुभद्रार सेकेंड स्कीम जहाँकि द्वितीयतम किस्तर टंका पूरा 5,000 टଙ୍କା समस्त अकाउंट को आसी किंतु यही मेसेज अनेक को आसीथिबा बेले अनेक हिताधिकारी को एबे सुधा मध्य यही मेसेजटी आसी नाही तेणु सेमाने टंका आसी कि आसी नाही सेमाने मध्य एबे भी कन्फ्यूज रहछंती तेणु सेमाने टंकाटी आसी कि आसी नाही जानिबा एवं जदि बा आपन को टंकाटी आसी नाही ताहेले आपन पुनी केबे टंकाटी मिलिबो जदि आपन टंकाटी छडा जाईची ताहेले आपन कोन पई मेसेजटी आसिला नाही सब किछर अपडेट जानिबा सेति पई धैर्यर सह वीडियो पूरा शेष पर्यंत देखंतु जहा फळे आपन माने सठिक इन्फॉर्मेशन पाई परिबे एवं आगु सब बेले एई भଳି इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखिया पई चैनल टू सब्सक्राइब करि नियंतु। तो दर्शक बंधु देखि पारुते वर्तमान मु आपन पूरा मेसेजटी भल भाबरे पढी बुझे दउची देखंतु लिखाई छै जहा कि डियर कस्टमर डीबीटी बाय गवर्नमेंट डीबीटी कोन ना डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर जहा कि मु मध्ये आपन पूर्वरु जणाइतिली जो मानकर डीबीटी क्लियरेंस अछि से माने टंका मिलिबो कारण एटा आपनकर आधार बेस रे छडा जाउची टंकाटी डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर तापरे कोन लिखाला ना पेमेंट ऑफ RS 5,000 रुपीस अर्थात 5,000 टंका क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर तापरे अकाउंट नंबर आपनकर किछि लास्ट किछि डिजिट एठार शो होईची जाकि मु प्राइवेसी पई या कुटे ब्लर कर देछि तापरे ऑन 8/3/2025 अर्थात आज होची आपनकर 8 तारिख मार्च मास 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे आपन पूर्वरु सरकार प्रतिश्रुति देले टंका मिलिबो बोली सेही प्रतिश्रुति को रक्षा करिया पई आज आपनर टंकाटी मिलिछि जाकि मार्च 8 तारिख रे फॉर सुभद्रा सेकंड स्कीम अर्थात देखि परतो सुभद्रार द्वितीय नंबर किस्ती जेहेतु सेटा लिखा जाइए आपनकर सुभद्रा सेकेंड स्कीम तापरे एसबीआई अर्थात आपनर जो बैंक रे अकाउंट थिबो सेही बैंक रा नाम लिखा जाइए तापरे एटी आपनकर टाइम टा देखि परतो जहा कि वर्तमान 2टा 6 PM रे टंकाटी आसीची मार्च 8 तारिख 2025 2टा 6 PM रे टंकाटी आसीची सुभद्रार जहा कि 5,000 टଙ୍କା। तो दर्शक बंधु आपण माने पूरा लाइव प्रूफ रस मेसेज टे देखिले वर्तमान जहा कि सुभद्रार सेकेंड तम किस्तिर टंका किंतु एबे हमें जानिबा एही मेसेज टी अनेक हिताधिकारी को आसीथिबा बेले अनेक हिताधिकारी रहिले जे माननकु ए पर्यंत भी एही मेसेज टी आसी नाही तेनु सेमाने चिंता रे अछंती जे सेमानो टंकाटी आसीची कि आसी नाही देखंतु सरकार पूर्व प्रतिश्रुति अनुसायी से कहितिले कि आपनकर 1 कोटी महिला को सीधा सळक टंकाटी देबे तेनु 1 कोटी महिला को एककालीन जेहेतु टंकाटी छडा जाईची तेनु सर्वर प्रॉब्लम पई किछि हिताधिकारी को टंकाटी मेसेज टी हठात पळि आइला आउ किछि हिताधिकारी को हुए तो मेसेज आसी न पारे कारण अनेक समय आपण लक्ष्य करथिबे अकाउंट को टंका आसी जाइथिबो किंतु आपनर किछि टेक्निकल इश्यू पई मोबाइल को मेसेज टी आसी पारि न थाए तेनु ताहा को आखि आगा रखी मध्य आपनकर वर्तमान मेसेज टी आसी पारि नाही जदि बा आपन को मेसेज टी आसी पारि नाही ताहाले आपण माने जम्मा भी टेंशन नियंतु नाही किछि समय अपेक्षा करंतु जदि मेसेज आसी जाउची भलो कथा जदि आपण माने इंटरनेट बैंकिंग किछि यूज करचंती अर्थात जेमिति कि यूपीआई ऐप फोन पे हो गूगल पे हो किंबा पेटीएम भली यूपीआई ऐप जदि व्यवहार करूचन ताहाले आपण माने निजर बैलेंस को चेक करि नियंतु जदि आसी जाइतो तो भलो कथा जदि नो आसीची ताहाले आपण किछि समय टिके वेट करंतु कारण जेहेतु आपणकर कोटिए महिला को टंका दिया जाउची 1 कोटी महिला को जेहेतु टंकाटा जीव ताहले एटा छुटिया कथा नुहे तेणु आपणकर सर्वर बहुत स्लो रहिबो तेणु काहा अकाउंट को भी टंका टिके लेट रे जाई पारे तेणु आपण आज संध्या हो किंबा काली पर्यंत वेट करंतु निहाते आपण टंकाटी मिली परिबो एवं टंकाटी जदि आपणर पेंडिंग थिबो ताहले मध्य आपणर क्लियर होई जिवो टिके समय अपेक्षा करले कारण जेहेतु 1 कोटी महिला को टंकाटी छडा जाउची तेणु सर्वर बहुत स्लो रहिबो एवं किछि टेक्निकल इश्यू पई मध्य आपण मेसेज टी आसी पारि नाही तेणु सेति पई कोनोसी भी टेंशन नबा आवश्यक नाही आपण माने निजर फोन पे गूगल पे हो किंबा पेटीएम भली यूपीआई ऐप जदि व्यवहार करचंती आपण माने देखि परिबे नहेल नाही आपण माने निकटस्थ एटीएम रे जाई मध्य चेक करि परिबे आपण टंकाटी आसीची कि नाही जदि आसी जाइतो भलो कथा जदि नो आसीची ताहाले टिके समय अपेक्षा करंतु जा फଳରେ आपण टंकाटी आसी जिवो एवं जेउ हिताधिकारी माने प्रथम किस्तर 5,000 टଙ୍କା पाई नथिले सेहि मानकर 6 तारिख दिन टंकाटी मिली सारिची जहा कि मु मध्य पूर्व गुटे वीडियो बने अपडेट दे देथिली आपण माने चाहिले मध्य हम चैनल विजिट करी देखि परिबे।
ତେଣୁ ଯେହେତୁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ଯାହାକି 1,30,000 ମହିଳା ବାକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯେଇଟାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏକକାଳୀନ 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବେ 8 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଡେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲେ ଯେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବାକି ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ଟଙ୍କା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିବ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି। ତେଣୁ এইଭଳି ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ এইଭଳି ସରକାର ଯୋଜନା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ସରକାର କେତେବେଳେ କେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସବୁର ଆପଣମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ହେଉ, CM କିଷାନ ହେଉ, ରାସନ କାର୍ଡ ହେଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କିଛିର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ମହିଳାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଏବଂ କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏକ କନକ୍ଲୁଜନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କିମ୍ବା ଆସିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ସର୍ଭର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର এইଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।